साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। सहाबीना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विच आगा दे ईरान दे फारिस बादशाही वनी वाला मुसलमान वनी वाला बियादान सहाबी लुड़ो चिकाना लुड़ो यरे फारिस दे ईरान ता आगा दिके दस्तरखान चा वलीदा लोले मुल्के बादशाहुन नुस्ती आगा दई पे वदई बंदे फारूक सरा को प दस्तरखान बंदे हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना खुशान औलेदलो चकला औलेदलो मसला दे शरियत दादो कि सलीना खुशान औलजी का पकेरी का बहार भी और उदय खुली सफादा को एना बदा उदय खुली या सुन्नत तरीका दो वेचे आगा सहाबी वला के दलो आगा शान ये रुखस्तो वे खड़लो चकला वे खड़लो हाल के बदशयू ने वक़तलो दिसर नजदे सहाबी की नसवो मलगरई वे सराओ ए वे तवेल सवे तवियाई क्यों हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दादे सो वकलल बेअदबी दे वकला शान दा प्रेजदले भी देवाई मजके न दे रुखस्तो दिसरखान दार चकड़ो che danga de so waklal kasam bi'adabi de wakla dan sahabi se wetawi che sha mudda band waklal dan me bi'adabi wakla sunnat habibi lihaula ilhumaka se wetawi de sahabi che na de پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیش سنتی د مو خیش نبی سنتی مزکه ته پریوتل زان دې کا مقل دی وجنا ز اخشان پرېږدا مو باد ندی کړي مو به ادبی نه دو کړي اے مو د پیغمبر دا حدیث تا اے مو په ابون دی عمل کړی دی پیغمبر خیش سنتی زه سرنګ پرېږدا اے د خال کې د خماقا دی وجنا د احمق دی وجنا چې دا کا مقل دی دی وجنا ز داس وکا اے پیغمبر سنت پرېږدا د مې اتمنه سنت دم را خیالي ستلای دا کني یو شانو میز آیا دا سنت صحابه کرام دامرا مینا واده پیغمبر سنت سرا و میز اگه سنت سرا مینا نشتا اوان مو بیا بل چې میز جماعت ته ننوزي اے پیغمبر دا سنتی چې په شیب شان نوزا او دعا او یدا بل سنت اللهم افتح لي ابواب رحمتک دا سنتی په جماعت شیخشینی دینا بعد المین دے بدات وکا بیا چکلا وزی پا غصب شابون دے وزا اللہم انی اسألک من فضلک دا دعاویا چکلا لیتین تننا وزی اللہم انی اعوذ بک من الحبس والحبائس دا دعاویا چکلا روزی پا شیف شاروزا و اینا بدا الحمدللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن العزا وعفانی ہائی دا غن سناتی چې کله میشتو سملی دا سنت طریقہ دو چې میش اللهم باسمک اموت واحیا دا دعا وی چې کله خیب نار چگیږي الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور کله بزور باندې دریمی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد سلورم کلمه ویا دا د پیغمبر سره مين اظهار دا دا د پیغمبر سنتی او حدیث شریف شرطی چې کله آخری وخروشي سنت حال کې نه پوتی شي هغه سنت خلق نکو تو وکړل اصل شهیدون اجر پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اصل شهیدون اجر امی سړی هر یو سړی دا سوچ وکي چې آیا مو د پیغمبر سنت سم راخپل کړی وي سار نه شي پیره په وجود شي اینا بهار کا پلیار شے کا پکیر شے کا ایدی صحابه کرام مینا وا چې دا خشان ولې یا خشان چګوي چې نه دا پیغمبر سنتي ایدی وا خلق دی وجن ز پرېږدا دا سه کلا کلا پروګرامینه وی بیا کلا کلا شرکت په شو کی
بیا د چې کله کسا یو کار دی ټیپی ولا نه بغیر دی ټیپی ون بیا د په دا فخر کا چې الحمدلله چې مو دستور مبارک کې د پیغمبر سنت دی بهترین سنت دی مو په ساری دیني دی په سار په دا مونږ فخر په چار دا په داشتم شي دانا چې تو وی چانه دای سر تیر سر دی تا سر تیر سر شاه دی دا شیونه استعمال کړی دي د يهودي نصارا سره مشابهت کړي تا مشابهت وکا نه ته مخالفت وکا ته پیغمبر سنت آغا تو ورکا वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।